नमस्कार। जय श्री जगन्नाथ। आपण सभी को तुम चरण कमले यूट्यूब चैनल को अनेक अनेक स्वागत। दर्शक बंधु, कार्तिक मासरे जेपरी कार्तिक व्रत पालन करा जाए सेमिति माघ मासरे मध्य माघ व्रत पालन करा जाए। कार्तिक मास जेपरी धर्म मास, माघ मास मध्य गोटे धर्म मास। हिंदू धर्म शास्त्र अनुसार जदि जड़े व्यक्ति कौन भी पाप करथांदी, ए जन्मरे हो कि पूर्व जन्मरे हो, सेही पापर फल जदि से भोग करुछंती, कौनसी प्रकार असुविधा भोग करुछंती एवं सेही पापरु से मुकुलिबाकु चाहुछंती, ताहले धर्म मासरे देवतांकर उद्देश्य से व्रत रखि पारिबे। सेही व्रतधारी जदि सठिक नीति नियम रे व्रत करिवे, ताहले तांकर समस्त पाप धोइजिबो। देवाभिषेक पूर्णिमा जहाकू पौष पूर्णिमा कहा जाए। पौष मास पूर्णिमा ठारू माघ मास पूर्णिमा पर्यंत गोटे मास धरिकी एही व्रत पालन करा जायथाय। चलित वर्ष पौष मास पूर्णिमा जानुआरी 13 तारिख रे पड़ुअछि। संक्रांति ठारू संक्रांति पर्यंत मध्य एही व्रत पालन करा जाय पारिबो। जेउ माने संक्रांति ठारू व्रत आरंभ करिसंती, सेमाने धनु संक्रांति ठारू व्रत आरंभ करी मकर संक्रांति पर्यंत एही व्रतटी करिवे। मकर संक्रांति होउची माघ संक्रांति। माघ व्रत पौष पूर्णिमा ठारू आरंभ करा जाए। पौष पूर्णिमा दिन रातिरु स्नान करिकी प्रथमे संकल्प वाक्य पाठ करबाकू पड़िथाए। पौष पूर्णिमा को देवाभिषेक पूर्णिमा मध्य कहा जायथाए। एही दिन देवता मानकर अभिषेक करा जाए। क्षीर, घी, दही, महू, हलदी पानी रे देवी मानकर अभिषेक करा जायथाए। केवल प्रभु जगन्नाथंकर बिंब स्नान करा जायथाए। बिंब स्नान कहिले दर्पण रे महाप्रभुंकर अभिषेक करा जायथाए। एही दिन देवता मानकर पुष्प स्नान मध्य करा जाए। पुष्पर वर्षा करा जायथाए से दिन ठाकुरंक उपरे। विश्वास रही पौष पूर्णिमा दिन अर्थात देवाभिषेक पूर्णिमा दिन जदि जड़े व्यक्ति श्वेत सोरिष लगे स्नान करुछंती, ताहले तांकू लक्ष्मी प्राप्ति होइथांदी। पौष पूर्णिमा बा देवाभिषेक पूर्णिमार एही पवित्र तिथि रे राति रे उठिकी व्रतधारी जो माने किंबा अन्य माने मध्य रातिरु स्नान करिकी मंदिर रे प्रथमे हरिहर को दर्शन करिवे। दर्शन करिबा परे आपण जेतेबेले संकल्प करिवे, ब्राह्मण पाखरे संकल्प करंतु बा निजे संकल्प वाक्य पाठ करके संकल्प द्रव्य सहित आपण संकल्प करि पारिबे। जदि आपण प्रभु नारायणकर सेवा करबाकू चाहथिबे, ताहले संकल्प वाक्य रे प्रभुंकर नाम नेबे। प्रभुंकर सेवा करिया पई आपण माघ मासर व्रत रखुछंती, एही विषय रे संकल्प वाक्य रे कहिबे। जदि आपण महादेवंकर सेवा करियाकू चाहछंती, कारण माघ मासरे माघ सोमवार महत्व अधिक रही थाए। माघ मासरे जो चतुर्दशी पड़ी थाए, सेही दिन मध्य महाप्रभुंकर भल भाबे पूजा करा जाय थाए। तेणु आपण जदि प्रभु भोला शंकरंकर सेवा करियाकू चाहछंती, हरिहर एक, तेणु आपण हरिंकर सेवा करंतु कि हरंकर सेवा करंतु। आपण संकल्प वाक्य रे सही कथा कहिबे कि माघ मासरे एक मासर व्रत मु रखुची हरंकर सेवा करबा पई कि मोर एही व्रत प्रभु सफल करंतु एवं जहाँ सब कर्मर फल मु भोग करुछि, वर्तमान मु किछि पापर कर्मर फल मु भोग करिछि, सेही समस्त पाप को मोर धोई दियंतु। जेमिति आपण कार्तिक मासरे राति उठंती, मंदिर जाती, आलती देखंती, सेमिति आपण राति उठिकी स्नान करिवे। स्नान परे आपण हरिहरंकर सेवा करिवे। जदि आपणक निजर ठाकुर घरे सेवा करबाकू चाहुचंती, आपण सेठी मध्य पूजा करि परिवे। मंदिर जाइकी ठाकुरंकर दर्शन मध्य करि परिवे। सूर्य को अर्घ्य निश्चय देबे। माघ मासरे एकथा केबे भी भूलिबे नाही। माघ सप्तमीर बहुत महात्म्य रही। माघ मासरे एही पवित्र धर्म मास माघ मासरे विभिन्न जगार मेला हुए। एही पवित्र मासरे विभिन्न प्रकार धर्म कार्य मध्य होइथाए।
ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜାଗା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ପୂଜା ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଏହି ଧର୍ମ ମାସରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ମାଘ ମାସରେ ଆପଣ ସୋମବାରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ଏକାଦଶୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏକାଦଶୀ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ସୋମବାର ଏସବୁ ଦିନମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏକ ମାସ ଧରି ଯଦି ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ କରି ବ୍ରତ କରିବେ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ପତି ପତ୍ନୀ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣ ଏକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ସଂକଳ୍ପ ସମୟରେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଜନ କରାଯାଇଥାଏ। କାହାକୁ ମିଥ୍ୟା କହିବେ ନାହିଁ, ବହୁତ ଦୂର ବାଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱଗୃହରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କଳି ଝଗଡ଼ା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ। କାହାରିକୁ କଟୁ କଥା କହିବେ ନାହିଁ, କାହାରି ମନରେ ଆଘାତ ଦେବେ ନାହିଁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଗପିବା, ଅତ୍ୟଧିକ ଶୋଇବା, ଖରାବେଳେ କେବେ ବି ଶୋଇବେ ନାହିଁ। ତାସ ଖେଳ, ଜୁଆ ଖେଳ, ମଦ୍ୟପାନ କରିବା, ପାନ ଖାଇବା ଏ ସମସ୍ତ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ କରିନଥାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ବ୍ରତର ନିୟମ। ମାଘ ବ୍ରତ ରଖୁଥିବା ବ୍ରତଧାରୀ ନିଜ ଶରୀରରେ ତେଲ ଲଗେଇନଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଶୁଷ୍କ ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଘିଅ ଲଗାଇପାରିବେ। ବ୍ରତଧାରୀ ବ୍ରତ କରିବା ସମୟରେ ସାତ୍ୱିକ ନିରାଡମ୍ବର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁଙ୍କୁମ ତୈଳ ବର୍ଜନ ହୋଇଥାଏ। ମାଘ ବ୍ରତରେ ଖାଇବାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବାରଣ ରହିଥାଏ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଆମିଷ, ପିଆଜ, ରସୁଣ ମାସଯାକ ବ୍ରତଧାରୀ ଖାଇନଥାନ୍ତି। ଅରୁଆ ଅନ୍ନରେ ରହିଥାନ୍ତି ସାରା ମାସ। ଉଷୁନା ମଧ୍ୟ ଖାଇନଥାନ୍ତି। ମାଘ ବ୍ରତରେ ବରକୋଳି, ଖଜୁରୀ, ମୂଳା ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ ଜିନିଷ ଖିଆଯାଇ ନଥାଏ। ମାଘ ମାସରେ ପିତା, ପୋଡ଼ା, ବାସି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମାଘ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଇଁଠା କେବେ ବି ଖାଇବେନି। ଧର୍ମ ମାସରେ ଧର୍ମ ପାଇଁ ବ୍ରତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ବ୍ରତର ନିୟମ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ। ଭୂମିରେ ଶୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଧୁଆ ସେଜରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏହି ମାସରେ। ଏହି ବ୍ରତରେ ଆମେ ହରି ନାମ ସ୍ମରଣ, ହରି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଜପ ଏହିସବୁ କଥା ନିଶ୍ଚୟ କରିବା। ଆପଣ ହରିଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ବା ହରଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଶୋଇକରି ଉଠିବା ପରେ ଆଉ ସାରା ଦିନ ଯାହା ବି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ, ସବୁକିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ମାଘ ସୋମବାର ବ୍ରତ କରିବେ, ତାହେଲେ ରବିବାର ଦିନ ହବିଷ କରିବେ। ତାପରେ ସୋମବାର ଦିନ ବ୍ରତ ରଖିକି ପୂଜା କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ମାସ ସାରା ପୂଜା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅରୁଆ ଖାଇକି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ରବିବାର ଦିନ ଏକବାରି କରିକି ସୋମବାର ଦିନ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ମାଘ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ବ୍ରତ ଶେଷ ହେବ। ବ୍ରତର ଆପଣ ଉଦ୍ଯାପନା ସେଦିନ ହିଁ କରିବେ। କୌଣସି ବି ଓଷା ବ୍ରତ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଦାନ ନ କରି ଆମେ ଓଷା ବ୍ରତ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ସେ ଓଷା ବ୍ରତର ଫଳ ଆମକୁ ମିଳିନଥାଏ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ଆସିବି। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।